Foli ani tanu amota ka di bɛɛ lajɛlen ma. Ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen barikada ni sanga in kɔnɔna la. Aw sɔgɔlen don aw ka radio mandi la n'o ye radio Ambiance FM ye 97.4. An ko an danbe Studio Dauda Mamadou Kante Sangarabukaw olu fɛ yen. Ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen barikada. Ka sufɛ foli k'o ta ka don aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan, k'aw bɛɛ fo, k'aw bɛɛ lajɛlen barikada. Ka ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ko Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Hami ko dogole a bangene ko Ala k'a nɔgɔya. Jamana in Ala k'a kolo suma, Ala k'a lafiya. Barika Ala k'o don jamana in na. Ka ɲini Ala fɛ ɲini fɛnw k'Ala k'olu kɛ sɔrɔ fɛn ye. Jɛmukan ale ye fayida kɛnɛ ye walima kalanbulon kɛnɛ. A bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la. An ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'u fo. An ka karamɔgɔw an b'u fo. An ka alimamiw an b'u fo k'u barikada. Jamana in ka ɲini Ala fɛ Ala k'a kolo suma, Ala k'a lafiya. Ka ɲini Ala fɛ jamana in Ala k'a kolo suma, Ala k'a lafiya. Fɛn min ye ɲɛmayaso ye an bɛ foli ta ka d'a ma. Ɲɛmayaso an bɛ foli ta ka d'a ma. Fɛn min ye karamɔgɔ Jobu Jara Saranden an b'a fo. Ali Bokar Haidara an b'a fo. Burama Haidara k'a fana fo. Radio in baarakɛla k'a bɛɛ lajɛlen fo, k'a bɛɛ lajɛlen barikada. Aw sɔgɔlen n'aw ka radio mandi la n'o ye Ambiance ye. Ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen barikada. Fɛn min ye sunkalo makɔnɔ kalo ye an b'o kɔnɔna la. Bi su in na o ye a tile 5 su ye. Ka d'a kan Ba Maliba ka yeli o kɛra kalo dafara. Tile fɔlɔ kɛra tɛnɛn. Sini juma ni Ala sɔnna ma fɛn min ye sunkalo makɔnɔ ye o y'ale tile 5 ye. O b'a yira sunkalo tɔ ma ja siman ɲɛna tuguni. K'a ɲini Ala fɛ ko Ala k'an si jɔ k'a waati kɔnɔ. Arajaba o banna o ye lahɔrɔma kaloba ye. Alakira ko Rajaba ye Ala ka kalo ye. Rajab shahrullah. Shabanu shahari ko sunkalo makɔnɔ o ye ni Alakira ka kalo ye. A ko sunkalo ko ye ni Alakira manton ka kalo ye. O de la Alakira ko an b'a Aisha lakale ko ale ma Alakira ye ko a ye kalo 6 sunkalo kɔfɛ min ka ca ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ kan.
o de la o sunkalo makɔnɔ ye o ye kaloba ye o ye lahɔrɔma kalo ye o ye bonya kalo ye ni ale bɔra ye an bɛ don belebele yɛrɛ kɔnɔ n'o ye sunkalo ye masa in bolo kalo in ma jan tuguni si ma ɲɛna k'a ɲini ala fɛ ala k'a k'an kɛnɛ ɲɛna a musakaw fana ko ala k'o nɔgɔya ni ala sɔnna ma jamukan in dabɔra min kama o ye aw ka se ka nafa sɔrɔ aw ka diinɛ la aw ka se ka lakalan aw ka duw kɔnɔna la aw mana kɛ fan o fan a ka se ka lakalan jamukan in tɔgɔ ye o ye minnu bɛ k'an lajɛ Facebook sanfɛ ko an b'u fo ko ala ka si ni kɛnɛya d'an n'u ma jamukan in dabɔlen don min kama ka fɛn dɔ fɔ aw bɛ tila ka segin ka don o la nafa bɛ don min na don min jɔla ka bɔ an ka ɲɛnamaya la fɛn fila bɛ yen ɲɛnamaya kɔnɔna la o tɛ hadamaden bila don ni sarakati ni fila tɛ hadamaden bila dɛ wa mɔgɔ mɔgɔ ye dan ni fila la i tɛ ko a tigi la ayi i tɛ ko a tigi la don ale ni sarakati alakira ba ko dɔw bɛ balawu kunbɛn a ko abdu'a wal bala'u yaktatilani a ko dɔw ni balawu fila bɛ kɛlɛ kɛ balawu b'a fɔ k'a bɛ jigin ko dɔw b'a ɲɔni ko a tɛ jigin dɔrɔmɛ kelen min n'i y'a bɔ fana a bɛ don ni balawu min cɛ da t'a la surtout su belebeleba dɔgɔkun kɔnɔ su min ka di ala ni su bɛɛ ye don min ka di ala ni don bɛɛ dɔgɔkun kɔnɔ ye juma ye ala kira ko khayri yawmin talat fihi shams don la hɛrɛma don do ni tile bɔra n'a bɛ jɔ a kan k'u la hɛrɛma ko de ye juma ye ko an ka suratu cayale ka juma su a n'a tile juma ye duwawu jaabi fana waati de ye koyi an k'an jija ka duwawu fana kɛ ka caya n'an ye duwawu kɛ ka caya hamiw bɛ nɔgɔya n'an ye duwawu kɛ ka caya laɲiniw fana bɛ sabati wa laɲiniw fana bɛ sɔrɔ koyi o de la laɲini ninnu an b'a ɲini ala fɛ ko ala k'u ɲɛ laɲini ninnu ko ala k'u sabati ala k'u sabati ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ka se k'i to i ka du kɔnɔna la ka kalan kalancogo ɲuman na silamɛya ka ɲɛdɔn k'a kalan foyi t'i ma ni nɛgɛjuru bila dɔrɔn ka weleli kɛ ka sigi a kan an k'a lajɛ walima n'a y'a sɔrɔ a fɔcogo man ɲɛ a ye diɲɛ yɛrɛ ye sababu ye koyi o kumana ko ala k'a ɲɛ bi su in na an bɛna kuma dɔwba min kan o de ye mɔgɔ n'i bɛ don ɲɛgɛn na i bɛ dɔw mun fɔ ka don o ye dɔwba ye dɛ wa e b'a kalama ko ɲɛgɛn kɔnɔna ko kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ yen wa banajugu b'a la kunnafɛnw b'a la degun b'a la tɔɔrɔ b'a la mɛ mun de b'i kisi nin bɛɛ ma o de ye duwawu ye n ko silamɛya ma fɛn foyi to yen ala kɛra y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an ka hɛrɛ bɛ min na a y'o fɔ an ɲɛna an ka hɛrɛ tɛ min na a y'o bɛɛ fɔ an ɲɛna o de la cɛ dɔ tun bɛ yen a taara don ɲɛgɛn kɔnɔ a ye sugunɛ kɛ a taara sugunɛ kɛ jinɛw kan o y'a kunkolo papa k'a kunkolo wuli bila a la karamɔgɔkɛ dɔ ye sigilen to k'a ye karamɔgɔkɛ in dimina a gɛrɛla jinɛ ninnu na a ko aw bɛ nin kɛ ka kunkolo ɲagami bila la mun na o ko a nana don an kan dɔrɔn a nana sugunɛ kɛ an kan o ko a ɲɛ b'aw la wa jinɛ ninnu y'o kan da o ko mun na a ma don an kan i b'a fɔ ka kira kun ye don cogo min na
elle ne connaît que la même qui va faire la différence de Marima. Ok. Ah ouais. Kadam. Ah ouais. Kero. Muna bodi. Jonga bodi. Sina naida wa mimi na yere. Naida mo na do ba man. Odo o de b'an bolo bi ni Ala k'a jɛ sɔni sisan an bɛ ni mɔgɔw ka labɛn sabatila bege ani papier la an bɛna se ka sɔni. Isa baaraw ɲɛna i sen da nɛgɛ kan an bɛ kanubagaw ni lamɛnbagaw fo an ko ten ko duwawu a fɔ duwawu ma ko jɔn bɛ duwawu min kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna la i bɛ duwawu min kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna la o duwawu an bɛ n'o de k'a la ni Ala ka jɛ ye duwawu fɛnba don duwawu fɛn lahɔrɔmalen don wa duwawu fɛn sabatilen fana don an ko ten mɔgɔ mɔgɔ n'a y'i da duwawu la i tɛ ku o tigilamɔgɔ masina la mɔgɔ mɔgɔ n'a y'i da duwawu la i tɛ ku o tigilamɔgɔ masina la duwawu fɛnba de don duwawu de filɛ nin ye bisimilahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal qaba'isi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi ni bɛna don ɲɛgɛn kɔnɔ ni do de bɛ fɔ ka don ni i numansen ye soni ka don ɲɛgɛn kɔnɔ Ala tɔgɔ tɛ fɔ ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ nin fɔ kɛnɛma soni ka don an bɛ segin don in kan bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal kaba'isi bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal qaba'isi bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal qaba'isi ni ne ɲɛgɛn kɔnɔ don jɔw ye ni ye nin fɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ i kisira i kunna jara i lafiyara jinɛ sitanɛw hadamaden sitanɛw maa jugu
ala b'i kisi olu ma ka d'a kan ɲɛgɛn kɔnɔna o ye jinɛ sitanaw sabatiyɔrɔ de ye o ye jinɛ sitanaw donyɔrɔ de ye ɲɛgɛn mana bonya cogo o cogo ɲɛgɛn mana jɛya cogo o cogo hali ni ɲɛgɛn bɛ so kɔnɔ alakira ko ɲɛgɛn kɔnɔna ye jinɛ sitanaw dagayɔrɔ de ye n'i ye nin fɔ ka don tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ balawu min b'a kɔnɔ kasara min b'a kɔnɔ ala b'i kisi ka bɔ o ma ala b'i kisi ka bɔ o ma o de ye bisimilahi allahumma inni a'udhu bika min al-qubusi wal khaba'isi dɔw kɔrɔ jumɛn ye bisimilahi ala ni e tɔgɔ ye ala kɛra wa kullu shay'in lam yubda bi bisimilahi fa huwa al-abtar diɲɛ ko n'i y'a daminɛ n'i m'a fɔ ko bisimilahi ko ala bɛ barika bɔ o la barikati don ko in na tuguni barikati don o ko in na n'o ye bisimilahi ni ala tɔgɔ ye allahumma antigi ala inni a'udhu bika ne bɛ tanga ɲini e fɛ min al-khubusi wal khaba'isi ka bɔ jinɛ cɛman ani a musoman ma dɔw ko nɔgɔ fitini a n'a kumaba ka d'a kan jinɛ yɛrɛ ye sɔfɛ de nɔgɔ de don inni a'udhu bika ala ne bɛ tanga ɲini e fɛ min al-khubusi wal khaba'isi ka bɔ jinɛ cɛman ani a musoman tɔɔrɔ ma olu n'anw ka kɛlɛ tɛ se ka taa ɲɛw ka d'a kan olu bɛ anw ye anw t'olu ye ni kɛlɛ kɛra a bɛ dati bɛ kɛ anw de la olu bɛ anw ye anw to olu ye o n'a ɲɔgɔnnaw bisimilahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi o n'a ɲɔgɔnnaw an ka hakili to ne dɔw la ni ala ka jɛ ye an bɛ taa isa fan fɛ isa k'a bolo yɛlɛma sɔnni an ka segin sigato la isa ni ama bɛn ala t'an ka dugawu minɛ dɛ foyi ti bɛn bɔ duduman bɛnnen ka di sigida ɲuman o bɛnnen ka di furuɲɔgɔnman fila bɛnnen o ka di wa jamana fana bɛnnen o ka di wa diinɛ ɲɛmaaw fana bɛnnen foyi man di k'o bɔ o la bɛn ka di ala ka bɛn sabati gɛlɛya bɛ minnu ka furu kɔnɔ ala ka gɛlɛya in ala k'a falen bɛn na gɛlɛya bɛ minnu ka du kɔnɔ gɛlɛya ala k'a falen bɛn na gɛlɛya min bɛ ba maliba yɛrɛ kɔnɔ jamana in kɔnɔ ala k'a falen bɛn na bɛn ka di dɛ ala kɛra ni sahabaw bɛnna wa u ye bɛn de ɲini ko ala k'an bɛn wa foyi tɛ anw fɛ yan bɛn kɔ radio ambiance kɔnɔ foyi tɛ yan bɛn kɔ ɲɛmaa ni kɔmaw bɛnnen don kɔmaw ni ɲɛmaaw bɛnnen don wa baarakɛla yɛrɛ damaw bɛnnen don wa ɲɛmaa yɛrɛ damaw fana bɛnnen don o de kama ambiance kɛra sanbala ɲɔ ye o de kama ambiance a kɛra arajoba ye bisu na fayida ye min ye o de ye n'an bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ an bɛ dugawu min kalan an bɛ dugawu min kalan ka don a dugawu a kuntala ma jan an b'a bɛrɛ bɛn an ka se ka dugawu kuntala surumanw kalan bɛɛ lajɛlen ka se ka se o la dugawu minnu kuntala ka jan o y'an karamɔgɔw ta ye an b'olu to an karamɔgɔw bolo
anw nga kalan ma taa yɔrɔ janna tubabu kalan do arabu kalan do a mana kɛ kalan si o si anw k'an wasa don ninnu na an bɛ se k'a ta telefɔni na an bɛ se k'a sɛbɛn arabukan na an bɛ se k'a sɛbɛn tubabukan na i bɛ se k'a sɛbɛn kan o kan na k'i b'a faamu bamanankan do ngo do i bɛ se k'a sɛbɛn kan o kan na k'i b'a faamu a sɛbɛn o la a kuntala ma jan nin tɛ kun bɔ n'i mɛnna a bɛna kɛ kunba ye dɛ o de ye bisimilahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal kaba'isi bisimilahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi i bɛ tila ka wulili kɛ ka segin ne kan bisimilahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi cɛ ni selala i b'i muso dege muso ni selala i b'i cɛ dege fa ni selala i b'i den dege ba ni selala i b'i den dege kala maloya t'a la koyi ala kɛra de fɔ kala maloya t'a la dɛ maloya t'a la nɛgɛjuru sira sɔɔni ni 30 silamɛw de kɛnɛma mɔgɔw ma u bɛ don ka se ka segin ne kan n'o ye bisimilahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal kaba'isi an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'u fo fɛn min ye Haut Conseil islamique ɲɛmaaba a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara an b'a fo Haut Conseil ɲɛmaakɔrɔ Alhaji Mahmud Diko Imam Mahmud Diko an b'a fo Muhammad Dumiya ka bɔ ɲɛmakɔrɔ an b'a fo Mali alimamu ka ɲɛmaaba Alhaji Fodi Sise an b'a fo Mali silamɛ denmisɛnninw ka ɲɛmaaba an b'a fana fo n'o ye Makiba ye an b'a fana fo NFM présidente n'o ye Kadijatu Togola an b'a fo wajelikɛlaw ka ɲɛmaa n'o ye Muhammad Traore an b'a fo Muntada la an ka karamɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen barikada olu minnu kɛra nɔratigiw ye olu minnu kɛra silamɛya in jɛnsɛnbaga ye olu minnu ka waati bɛɛ don diinɛ in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnyana sunkalo min natɔ filɛ o ka wulikɛjɔw ka bon kɔrɔnɛkalanw nafila seliw tafsiru u ka wajilow an b'u fo an ka alimami sɛgɛnbali ɲinabaliw an b'u fo an ka alimamu sɛgɛnnen don dɛ seli farida 5 a bɛ n'o seli ni jama ye ni fajiri selila 10 heures janaza bɛ a bɛ t'o kɛ seli fila ni lakadara ka surun lakadara kɔfɛ ni furusiri tɛ yen janaza bɛ yen safo fana mana seli o y'a da kuma ye o bɛna alimami nɔfɛ ko Kulubali n'a muso bɛ ɲɔgɔn na k'a ka taa kuma o fana na a bɛ taa kuma Kulubali ka denbaya fana fɛ kabiri 20 heures 21 heures fo 22 heures 0 heures a sigilen bɛ kuma na an ka alimamu sɛgɛnnen don dɛ nka ala doni o ma girin ko ala ka sija ni kɛnɛya da n'u ma an bɛ sigida min na yan o alimamu fana ka ɲɛmaa bɛ yen ne Ibrahim Kɔnfure an b'a fo o la diinɛ ko kɔni mɔgɔ kana diinɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye dɛ an caman bɛ panpan ninnu kunna ka sɔrɔ an ti ninnu dɔn wa diinɛ yɛrɛ tɛ se ka taa ninnu fana kɔ koyi ayi a tɛ se ka taa ninnu kɔ dɛ ka kɛ silamɛya la san 10 san 20 e ti silamɛya ɲɛdɔn foyi kɛ ko ne tɛ maa kalannen ye e ma kalan butigi b'i bolo minɛn ma ka ca minɛn 50 ka ca minɛn 100 i b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn i b'a premier dɔn i b'a deuxième dɔn en gros prix b'o dɔn détail prix b'o bɛɛ dɔn
e makala esra ko bedon nga sili ketu go ke makala selji ta go ke makala ni do misani nun kala ni ego ke makala afo imo ko bala dine mala taala koy ala kira ko ni mo mala rakite doni soro ni yera boya nana mami na kiti doni soro soni nega durusra amba de kana mamoma ni fuli kambu bulu nga min kada yo gaddo nga segin kalamblinka no bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-qubusi wal kaba'isi ni bina do nyaga ngone bin ni foka do ni numa senyi nyaga ngono la dabu fana bin ni do na nyaga ngono tigi sinzi numa senga noko bolbe telia ni klala kira kunsani ani numa mboloyi kana kuma ke to nyaga ngono kana telefon chiki to nyaga ngono kana doni fenye ala togo mimi nyegana odla kan mago ni lame mago ni fleli kala ni lamel kala kambufu mono me kan lame kambufu mono me kan laje Facebook direct sanve kambufu fanafu alhaji banjuku dumia Nuruddin ambafu kaga kala nunfu ay ala kira le ni fenti kelengoy halile nyonten nyamadai la tamsila lahu fadin ala kira la kira were ya kanuga ke ala kira ya ka mantu ya doron ala wodi auma Adaman Traoré amba fa ban fe ya adama din fitri wale ga chane isa dine tinye abadan figa kira de kanu ka kira sumogo kanu ka kira fe ka kira sumogo fe ay kira sumogo ni mato tikelengoyi ala ulle sanya ka bo sofe ni nogola ala ko nabne ala fe ka tu kira ko abne ala soro radio ambiance fm anko andame Sijo Dawda Modu Kante Sigara beneno sangare bugu ma yawo ta terani rek refe choy amma le ne aso kan mo ni leme bago bi kan laje na so bi kan lame esa ibi simbo ne gedru straka kana mamogo amben nega durustra duma nega durustra fle au ka blala 20 80 26 88 muga bishege muga ani woro bishege ani sheki
o ye ambiance nɛgɛjuru sira ye magale na ola don salamu alaikum karamɔgɔ tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min tɔrɔ so i tɔgɔ ni jamu mayamugu bisimila an b'a la tanu bi se a kan wa ayiwa o diyara n ye o diyara n ye amin o ye tiɲɛ ye ala k'an nafa n'a barika ye ni baraji ko an bɛ mayamugukaw bɛɛ lajɛlen fo nin san in kɔnɔ Dirisatu Traoré yoyoyo Dirisa a bɛ an b'a fo fanta kelen cɛ an b'a fo 20 80 26 88 mugan 80 mugan ani wɔɔrɔ 88 radio ye Ambiance FM ala don salamu alaikum allo salamu alaikum abeya allo esa no be wele ke ko retour yin ga blo ko rami ñoko soro 20 80 26 88 allo salamu alaikum nɛgɛjuru sira bɛ kanumɔgɔw ni lamɛnbagaw ka bila la mugan 80 mugan ani wɔɔrɔ 88 Ambiance FM salamu alaikum ne ba somɔgɔ bɛ di wa alaikum salam somɔgɔw i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min baasi foyi tɛna ne b'a la tanu Aminata Sumare quartier jumɛn ne ba a taara ayiwa Aminata Sumare kan b'a fo ne wele ka o tɔgɔ n'a jamu na o bɔ quartier a b'o fo diinɛ ko muso ma to ko diinɛ ko la dɛ ma fɔlɔ min sara silamɛya diinɛ kunkɔrɔ muso de don a tɔgɔ ko Sumeya ma fɔlɔ min sara Sumeya ma fɔlɔ min yɛrɛ di k'i ka nafolo di silamɛya ma Khadijatul Kubra ala kira sotigi muso tɛ fɛn denni diinɛ kɔnɔ dɛ ayi muso tɛ fɛn denni wa hali ni ko a ye dɛmɛ ɲini misiri kɔnɔ wajilikɛla la musow ka dɛmɛ ka ca cɛw ta ye musow ka dɛmɛ ka ca cɛw ta ye diinɛ bɛ musow bolo wa n'i taara fan o fan i bɛ muso kalanyɔrɔ sɔrɔ yen musow ka kalanbulon misiri kɔnɔnaw la du kɔnɔnaw la nka isa i bɛ kɔrɔn boli ka kilebi boli ka bani boli ka baba boli cɛkɔrɔba kalanyɔrɔ ne ma fɔ a tɛ yen dɛ mɛ ne m'a ye ayi an faw t'a dɔn ni k'i b'o la tilen fana u b'a fɔ k'a bɛ ba ma furu ne bɛ silamɛya la ayi musow de jijalen don cɛsirilen don k'ala ka hɛrɛ k'a n'u ye o ka cɛsiri ala k'a barika don denw na ala k'a n'u fatu diinɛ in kan k'a n'u balo a kan k'a n'u fatu a kan nɛgɛjuru sira bɛ kanubagaw ka bila la 20 80 26 88 mugan 80 mugan ani wɔɔrɔ 88 radio ye Ambiance FM 97.4 nɛgɛjuru sira bɛ kanubagaw ni lamɛnbagaw ka bila la mugan 80 mugan ani wɔɔrɔ 88
Muhammad Abu Jafar Jabati Ambafu Misra de Almami Bishuna kalamle mi winami do nyega ngonami do mi kala no bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kasa wulili ke ga sigi oga wal ma erata furidi ambiya ubekama fami ame kalo mina afwan mako sungolo makono kalo bishina ya kle duru shwe shine juma ya kle duru ni kalo kle tanduru afwan mako nisfu shabanu o fana idumba ni kalo kle tanduru kono kadaka ukoma ko lilatul qadri shufitini latio bebe keka be kle tanduru ma ni lilatul qadri shustra sungolo kle muga an wulumbla abisu ka waliya wala dobe jago kemesela do kulu wala shen bakile nimse ya femme veke aken kalo kle tanduru shu nisfu shabanu shu domba do kwe kwala ka nyaka dama nega dulstra be kalma ka blala 20 80 26 88 muga bisheki muga anwara bisheki an sheki niwati na Adam Jabati Ambafu fo atitaga bugu kono burta mawlini salam alaikum allo Isana le tiga nyogo soro kata buru de comme district fam befe alebe munne salam alaikum allo ne ba so mogo ito ni jamu kan wole ka bomi Fatmata Sillati tibula aywa jaranye Fatmata amin alaka domne Fatmata Sillaka titibuku bela jelen fo atogola salam alaikum allo somogo imma wara jola doni tori jamu kan wole ka bomi imma bara jola wa alaikum salam tori jamu kan wole ka bomi wa alaikum salam somogo bedi bashfetana tori jamu kan wole ka bomi vie jalo fajigila aha bismillah aha ojara ijalo ni baraji amin ijalo esa oya era ka quartier ka be fajila ka bela gelenfo fajila almami be mama tanapo ambafu mafa ambafa nafu Celia Sanogo ka fanafu 20 80 26 88 kawulele ke gasagaka doye nini bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'isi
Job jara ni wati na mba fali Bokar Haidara mba fanafu ni wulele ke bi to ni jamu fo ni sra ka se kalanga o kadanye naga durusra muga bishege muga an woro bishege an shege radio ambiance nage kenya mugan kele otem na mfa ni sanga binani ani woro nage durusra be kan mago gablala 20 80 26 88 mugan bishege mugan woro bishege an shege aye kiraba akuma sangale bo ka usno garawa ne sangale bo rama wulelike fo yoro jana mo wode ka wulelike amul yoro mo fi anol ma wulelike Negadir straba ka blala mugan bisheki mugan wara bisheki ni sheki 20 80 26 88 akma ambiasi madu bemi lala naga sangara buko assalamu alaikum suma wabidi to woni jamu kan wala ka bami nyeta ko mena de aywa isangare ibisimla aha amen Muhammad Hudu ujaranye awa amin ni baraji amin me Muhammad fo sangare bo kona olu mun an jatugo no lu makuma fotuna nga wele ke ka jatugo twin ote o mayine Adam Kamba fo distributeur alve pen te buru aleva ode alve yara ni pendi ta kalamu kandi korora ken makatan alfu mabruk 20 80 26 88 soni kene ambabla negadir strabe kan mako kabla la mugan bishegi mugan woro bishegi an shegi radio ambiance 97.4 Salam alaikum ne bato ni jamu kan wala ka bomi mata yanuga bismillah mata
Yanoga nyana kojugu ni baraji amin alaka domne yanoga o lere bena kawiye kwame yanoga fu isa lado salam alaikum wa alaikum salam ne ba to ni jamu kan wala ka bomi wa alaikum salam ne ba to ni jamu kan wala ka bomi isa retour tale krefe antiga nyogon soro kwa ga tlaga sengado ese mai muso kan ne ka nga cha chauta ya dina ko mo sta kula ngala me muso ta kula ngala de amba o kala ga hera kanui 20 80 26 88 salam alaikum allo wa alaikum salam awa mafa jakte aywa jaranye kambe dawda fu wa amina vie jalo ambafu 20 80 26 88 muga bishege muga an wara bishege an shege salam alaikum ayi yante 20 80 26 88 isa shini ami nyogon sura 14h 16h wajib kene 2h 14h pile 16h pile shin nala sona ma juma o kene bisigi ay wajili kene shini kilo ami nyogon sura nage kenya mugan kelen temenan fe sanga biduru ani saba salam alaikum wa alaikum assalam ko bidi ne ba to ni jamu ka wole ka bomi wa alaikum assalam to ni jamu ka wole ka bomi na ba wole le ke fuka ta so re turba o kere fe no kra mi nyoko so ni re turte amando ko doni ne 20 80 26 88 adama fane ni ale kungai ay ma kana da na karamu ko cedo mai kana ne karamu ko ma kana du cede muga bisheke muga wara bisheke an sheke ne kele mi sigi jumashu 21h 22h mare kanya mugan kele ka tabla mare kanya muga ani flala klegan fe wajile kele mi sigi juma klegan fe kabok mare kanya flala ka tabla kanya sabala wal mak mare kanya tan sabaka tabla kanya tan nani ka tabla kanya tan ani worola no 14h 16h sangare bu ko ya femi shego yambafu Muhammad Keita joron kram wadde
isa mo yang wele ambufu mo man wele ambufu munu tumi ga anlame ambufu munu tumi ga anlaje ambufu muni misaichi amma sira fa amba befu SMS fewo Facebook fewo ambu befu kala ka hera kanu be kala kanu mago glan uye kredi mbo wari na kala kana wari bantugu kala ka jide ga warla kanga karamo fu arajo nyama ya so ga semgufu bara nunu begara manga uluga jona ka jeje yakona oye isaye ogun tega benne ga ukrafila kuma bara awra dinge na awre balba kana dinge na ko kalande adu gindo ninko benna mo gobnere la nega drustrafle 66 04 78 82 bisheki akara bisheki sawo moi bioran woro nega sa bioran woro fo ani nani bielom la ani sheki bisheki ani fla 66 04 78 82 Isame bela gilen fo ka bela gilen barkada mogo kumi kan lame bita ambo joya kayin ala fe ala ka don ran shini klewan ba mi ñoko sora 14h 16h baraw ñene isa ambi re fuki barkada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي على كان او مغوغلا على كهرو تشاك همنكو بنكو على كان رسول الله كما صلى على رسول ما بفو